ጊዜያው መምሕዳር ትግራይ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ምሪሑ ተባሂሎም አይተ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ታደሰ ወረደን ድማ ኣብ ዝነበሮም ዘተ ኣብ ተግባብራ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብሓባር ክሰርሑን ከም ዝተስማዕምዑ ተፈሊጡ ዘሎም እቲ መገሻ ሰበስልጣናት ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ድማ በጻንሒቶም ፌደራል መንግስትን እቶም ሰበስልጣናትን ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይን ካልኦት ተመዛበልትን ናብ መረበቶም ኣብ ምምላስን ፈጻጽማው ፕሪቶሪያን ካልኦት ዛዕባታትን መሰረት ገይሮም ከም ዝመያጡ ንዝተረኸበ ሓበሬታ ተመልኪቱ ዘሎም ፕሬዝደንት ግዛው ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ፈጻጽማው ፕሪቶሪያ መልኪቶም ምስ አብይ አሕመድ ከም ዝዘራረቡ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ምዝራቦም ዝዝከር እዮም ጀነራል ታደሰ ወረደና አይተ ጌታቸው ረዳን ድማ ብሓባር ክሰርሑን ከም ዝተስማዕምዑን አይተ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ታደሰ ወረደን ትማሊ ኣብ ዝነበሮም ዘተ ስምምዕነት ፕሪቶሪያን ብሓባር ክሰርሑን ንሻዕብያን ተላእኽቲ ሻዕብያን ጠንቂ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ብብባል ብሓባር ክቃለስዎ ከም ዝወሰኑ ተገሊጹ ዘሎም በተወሳኺ ጀነራል ታደሰ ናይ ተኸለለ መንግስታዊ መሓወራ አንጻር ሻዕብያን መሻርክቱን ክቃለስ ከም ዝገብርዎ ቃል ዝኣተውን ትኸውን አይተ ጌታቸው ረዳ ድማ ካብ ዓለም ለኸ ትካላት ድጋፍ ንምርካብ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕቲ ክሰርሑ ቃል ተኣትዩ ዘሎም ነዚ ዝዒቡ ድማ በከተማ ሕሞራ ሓዊሱ ኣብ በርከት ዝበሉ ከተማታትን ከባብታትን ኣምሓራ አንጻር ምምላስ ተመዛበልቲ ዘቕንዕ ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም ኣሎም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሕሞራን ሎም ማዓንታ ኣስገዳድ ሰልፊ ዝተኻየደ ኮይኑ እዚ ሰልፊ እዚ ንምስላጥ ድማ ካብ ትማሊ ምሸት ጀሚሩ ጎስጓስ ክካየድ ከም ዝጸንሐ ተፈሊጡ ዘሎም ኣተሓበርቲ ሰልፊ ኣስመላሽ ኮሚቴን ካብ ዞባ ጀሚሩ ክሳብ ጣብያ ዘለው ጆኖሳይደራት ኮይኖም ኣብዚ ሰልፊ ዘይተረኸበ ድማ ካብ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝባረር በግልጽ ቋንቋ ተነጊሩ ድሕሪ ምሕዳር ሎም ንግሆን ቤተክርስትያን ንጸሎት ዝወጹ ውልቀ ሰባት ከይተረፈ በኣስገዳድ ናብ ሰልፊ ክወጽኡ ተገይሩ ዘሎም ዕላማ ሰልፊ ተዋጊና ዝኽበርናዮ መንነትና ብሕጊ ይረጋገጸልና ዝኣቱ ተመዛበላይ ይህሉን ገበን ዝሰርሐ ዝብልዎ ተመዛበላይ ናብ ምዕራብ ትግራይ ይምለስን ዝብሉን ካልኦትን ዕላማታት ዝተሓንገጠ እዮም ኣብ ሰላም ክነብሩ ዘይኽእሉ ሓይልታት ጽንተት ህዝቢ ንህዝቢ ንምግጫው ዕላማ ዝተሓንገጹ ምዃኖም መርኣያ ግህድዮም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ ተመዛበልቲ ይመለሱ ንሕና ምስ ኣሕዋትና ብሰላም ኢና ክንነብር ንደሊ ዝብል ንጹር ቅዋም ከም ዘሎ በብመድረኹ ኣፍሊጡ ዘሎም حبريتنا قتلالو زخبركم تملكتنا منግስት ኤርትራ ጆኖሳይድ ዝፈጽመልና ስርዓትዩ ነዚ ተግባር ድማ ናይ ኢዱ ክረክባለው ከበለ ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጆርግስ ወይ ድማ ጆን መዲድ ተዛሪቡሎም እቲ ጀነራል ላብዋናው ኩነታት ተመልኪቱ ኣብ ብራኸሾው ዝባለ ሚዲያ ቀሪቦ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራ ናይ ጸጥታውን ማሕበራውን ፖለቲካውን ኢሉውን ሕብረተሰባውን ርክባት ይግበሩ ከም ዘለው ፈልጥ ይኽብል መስኪሩሎም ይኹን እምበር በወገን ኢትዮጵያ ኮይንካ ንኤርትራ ነዚ ወራር ሓይል እዚ ጆኖሳይድ ዝፈጽመና በልካ ምጥቕዓ ጽቡቕ ኣይኮነን ኩሎም ጆኖሳይድ ራቲዮም ድማ ኢሎም ጀነራል ዮሐንስ ኣብ ዝሕዝዋን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓጓፍ ፖለቲካ ተጠቂሞም ናይ ባዕሎም ህልውና እንድሕነትን ክብሉ ዝፈጠርዎ ናይ ፖለቲካ ጉያን ተሓንገራይነትን ከጥፈና ኢሉ ከም ዝኣመን ዝገለጹ ኮይኖም ኢትዮጵያ ኮነ ኤርትራ ኣብ ልዕሊና ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ዘፈጸማን ዓድታትን ኣብ ኤርትራ ኮነ በኢትዮጵያ ድሕነት ህልውና ትግራይ ከም ዘየለ ርዳእየ ክብል ገሊጹሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ብምብልሻው ህዝቢ ኣብ ሓደጋሎ ዝበለ ጀነራል ዮሐንስ ሓይሊ ጸጥታን ትግራይን መሪሕነቱን ድማ ነዚ ንምፍታሕ ህልውና ዘረጋግጸሉ መንገዲ مفتار يسرح مهلاو يقليتو زلام أبو كربا وانا بستفراولي كوابتات تقراي بستقبر معراي مريحنس أبلع لسبات قداتن موتن كم زي صعب زقلت الجنرال يوحنس اتفتع محاكيو حيل تتوالاون أب مريحنس يأتو بدحريت كوينو خنتا تتخلل ككتاتل قدن يخبل يقليتو زلام اتي أبو كربا وانا تابهلو نحادق ودي أخم زلو زنقر اللو حقدف ان تقراي حقر تقراي حزب زبل مسمس من اسياتن حيل سبان تقليبون تقت إموزلو حدقا كدحنو زدل من اسين مركاب شركنا زفتر زلو حقدف أبلع لزرك بعد تقاومون ترطارات زحدرون مناسي علامه قدود ما اثرت المرشنتن يقبر مهلاو يزقل الزلام كاب دحرس ممعنت بريتورا تحيزو اب قلع متخطاوات نخينات مهلاو اب زحلفه 3 عامات تراي كاب متكال مفتش ناقطه اب وشت غزات ኢትዮጵያን ከባብታት መብራቅ ትግራይን ወዋሰንት ዶባት ዘላም በሳን ካሮት በርከት ዝበሩ ግዛታት ትግራይን ምእሳውን ስለያው ማሐውራት ምድፋር ክላ አየርን ክገበር ጸንሐ ኮይኑም ህግደፍ ካብ ትግራይ ሓሊፉውን ምእጋድ መንግስታው ንብረት መንገዳ አየር ኢትዮጵያን ምድጋፍን ምዕጣቅን ንመንግስት ዝቃወሙ አካላት ምግዳድ ቁጠባው ዘይምረጋዕ ኢትዮጵያን ምጥሐስ መሰረታው ስምማዓት ሰላምን ዛመሰሉ ተግባራት ኣብ መፍጻም ላው ክግለጽ ጸንሐዩ ህግደፍ ናስታት 10 ዓመት ኣብ ኩነተ ኹይናት ድሕረ ምጽናሕ ኸዓ ኣብ 2018 መንግስት ኢትዮጵያ ነትሕውሓት ተሓሰመ ብይን ኮሚሽን ዶ ዘይቅድመ ኹነት ተቀቢሉ ዕርቀ ሰላም ምስተኣወጀውን ይተዓረቁን እቲ ዝምድና አስመራ አዲስ አበባ እምበር አስመራን መቀለን ዓይንን ሓመድን ኮይነን ኣብ 2020 ዓመት ፈረንጅ ምስ መንግስት ፌደራል ኣብ ዝተወልዐ ኩናት መንግስት ኤርትራ ብኩሉ ወታደራዊ ዓቅሙ ተጸምቢሩ ዳግማይ ደማው ኩናት ዘሕለፉ ሓይልታት ምዃኖም ይዝሕበር ኣብ ዝምባሪው ስለምንታይን በኸመይን ሕዝዳ ክጻመ ወደልዮም ዝብል ሕቶ ክላዓል ባህርያው ኮይኑ ዘሎ
ነዚ ሕዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ውድባት ሕወሓትን ህግደፍን ክግበር ዝፍተን ዘሎ ጽምዶ ክሰርቀን ዝረኣኽ ወስኩስ ኸነ ኣምነ ብዝብል ምስላት ትግርኛ እዩ ዝግለጽ እዞም ካብ ብረታዊ ቃልሰት ሒዞም እናተባሱን እናተዓርቁን ንደርግ ዝተዓረፉ ሕወሓትን ናይ ሕዚ ህግደፍን ብዘተ ክፍታሕ በዝግብኦ ዝነበረ ጎንፂ ኣብ ህልኽን ትዕቢትን ብምእታው ተዋጊኦም ንህዝቢ ዘህለቁ ውድባት ዝሎሙ ዝብልዎ ዘለው ጽምዶ ካብ ስጋት ዝነቅል ጥራይ ዝኸውን ክብል ነቲ ጽምዶ ብቀድም ቀዳድም ምስ ህዝቡን ዜጋታትን ክኸውን ከም ዝግባዮም ዝመኽሩ ምስ ጎረቤት ጽምዶን ዕርቅን ክትገብር ሰናይ እንትኾነ ግን ጉድለታትና ኣሪምና ጉዕዝና ንቀይስ ዝብሉ ሕዋት ከኣሲርካን ሰዊርካን ዝኸውን ይግባን ዝብል ሓሳብ እውን ይራግዱ እቶም ክሳብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሓቢሮም አንጻር ሕወሓት ዝተዋግኡ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ድማ ምኽንያቱ ግልጽ ብዘይኮነ ምኽንያት ተቀራሒኖም እዮም حبريتنا قتل زخبركم تملكتنا نابتي قتيل زلو معبالن تنسجر أبديس عباب استخيد مرتا حدش بومبر أيت عمدو مجبر سلاسي تمريت اللهم بوليتيكيا عمدو مجبر سلاسي عبت أمرت بارتات إثيوبيا بومبر كوين كم استمرت أون الله وبستجبر مجلس تملكتو زلهم بومبر ودب عرنا زخنا عمدو مجبر سلاسي مدرخ بستفعلت أمرت ودبات زهاجر بومبر كوين تمجز خمسلون مدرخ تاريخ وحفشة وجباي وبمكياد حدش مريحنة بمرات ديمقراطي زيتات حلا إثيوبيا مجهد بحدش منفسن بزل العالم الناقحن قعزو جمير لزبله كابت تمرت توها بمجلس ياب زهاجر بحتاون فلامين ناي بهر بهرسبات بوليتيكا وتمرت زغنا ناي إثيوبيا فدرالو ديمقراطيا وحادنت مدرخ بل 10 شعات شروع حفشة وجبايو بزتساقع خنتات بمكياديو من ناقحن من بسار وسان سقم توسيد زلام التي عب بيتفتت جنبار استخياد حد حفشة وجباي حدش مرر رحب ممرات حقنيا ديمقراطيا سلامويتن إثيوبيا نمهنا زخلوت التي استمرت حدش مرحنتك عب مناسي مررحن لمدز خعبتنا بار بوليتيكياتن باستراتيجيكاو قنجيت زحقفن تخون زونه تجنبار بإثيوبيا زلحلخلخ زبزح بوليتيكاو فتناتات ببقعات نخوات يخلوت حدش فصام مسرح كوميتي دما ايتعمدم جبر سلاسي ناي مدرك ليك منبر اتو سلطان قاسم مختل ليك منبر حلاف ركب حزبن ويزرو مريم حسن مختل ليك منبرن اي فاينانس غدي حلافيتن ايتمولاتو جمشو تقدم مختل ليك منبرن ودابتات حزبن بروفيسور مرارا غدينا مختل ليك منبرن حلاف غدات وصان ايتلغس لنقامو حلاف بيت صفت مدرخنا ايتدستا دينكا دما حلاف مختل بيت صفت كوينم كمرحو كم زمرصوم يتفلطو زلام ات غباء ممسرتي مدرخ بمصنع اب ግንባር ብታገር ብሕታው ቀንዲ ዝቀጻል ነዘሎን ናይ ብሄር ብሄረሰባት ፖለቲካው ግንባር ምዃነ ጉልሂዩ ኣርዩ ዝብል ሓቢራዊ መግለጺ